टिकी चढ़ई ता बारीपटे छतु चाष करिथाए। बहुत सारा छतु फुटी थिबार देखि टिकी बहुत खुशी हो जाए। जहा हो एथर मो बेपार रे भल दी पैसा लाभ हब। सेपटरे टिकी चढ़ईर झियो छतु भजा खाइबा पई जिद लगाए। मामा आज मोर छतु भजा खाइबा को बहुत इच्छा होची। हेले छतु तो बिक्री होइनी, प्रथमे किछि बिक्री हो जाऊ। ना ना मो खाइबी माने खाइबी, मो पई तमे दी तीनटा छतु आनी थाओ। तापरे टिकी चढ़ई किछि छतु आनिबा पई पुणी तार चाष पाखको जाए। सेपटरे टिकी चढ़ईर छतु उपरे गोरी आउ काळुर नजर थाए। काळु जाओ टिकीर छतु बाड़ीरु किछि छतु आनिके आसीबो। एई वर्षा पागको रुटी करिके छतु भजा लगेइके खाइबा। हाँ जीवी, हेले मु भल भाबरे जानिछि छतु तो दूरर कथा, टिकी मते कुटा भी दबनी। सेठू काळु काळु जाई टिकीर छतु बाड़ी रे पहुंचे। तमर मन अछि तो काळु भाई, जेते बेले मो देह खराब हेतिला मु कहिली मो छतु बाड़ी रे टिके पानी छिंची दियो, तमे छिंची थिला। हाँ हाँ मन अच्छी, से सॉरी, बहुत बहुत सॉरी। मोर आउ एमिति भूल हबनी, तू दुईटा छतु देई था। हो ठीक अछि, एथर का मु तुमको छतु देई दोची, हेले तमे आउ थरे मो बाड़ी के आसीबनी। तापरे सेठू काळु काऊ किछि छतु धरी ता घर को जाए। आ टिकी चढ़ई भी ता झियो पाई दी तीनटा छतु आनी थाए। तापरे टिकी आउ तार झियो गोड़िया मिसी छतु भजा खाती। ठीक से ही समय रे तांकर कबाट खटखट हुए। मिठू सुआ आसी टिकीर कबाट बाड़ौ थाए। तापरे टिकी कबाट खोली बाहर को आसे। टिकी टिकी मते बहुत जोरे भोक हेलाणी, तू मते किछि खाइबा को देई था। खाइबा आउ कौन, तमे छतु दीटा नै जो, घरे भाजी की छतु आउ भात खाइदब। सेठू टिकी चढ़ई मिठू को नहीं ता छतु बाड़ी को जाए। निया मिठू भाई, ए फुटिला छतुर दीटा नै जाई था। टिकी तोर बहुत बहुत धन्यवाद, तू मते ठीक टाइम रे छतु न देइथिले आज उपास रे मु मरी जाई थांती। खाली भात गुड़ा तो जमारू हेले रुचुनी। तापरे मिठू सुआ किछि छतु धरी ता घर को चली जाए। कौन एतिकी छतु देइछि से तमे आहुरी आनी पारिलोनी? केमिति आनिबी, सेपा बिकिब बोली रखिछि। तू खाली अपेक्षा कर, राति हे जाऊ, राति रे जाई तार सबु छतु नेई आसीबा। टिकी चढ़ीर लंठन पाइबे जळुछि, से चाहिछि बोधे। लिभिगला टिकीर लंठन लिभिगला, से सोई पड़िलाणी, चाले जिबा। तापरे गोरी आउ काळु छतु चोरी करिबा को टिकी बाड़ी के जानते। गोरी तू ए गोटे पाछिया छतु नेई घरे रख, तापरे मु दी पाछिया नेकी जाउछि। सेठू गोरी आउ काळु तांको घर को पाछिया पाछिया छतु बहिबा को लागंते। गोरी काऊ घरे नेई छतु रखी देई आसुथाए, पुणी नेई जाउथाए। काळु खाली छतु कोन पई नबा, चालो ता कुटा उडा को भी ले जिबा। सेठू गोरी आउ काळु सबु कुटा गुडा को भी नेकी चली जांती। काळु घरटा भलो से कपाट देई दियो पछाडू, आमे छतु सरिला पर्यंत घरु बाहरिबानी। एई छतु भजा, छतु पोड़ा, छतु तरकारी सबु करिके खाइबा। परदिन सकाळु टिकी चढ़े जेते बेले ता बाड़ी के आसे, देखे तार गोटे हेले भी छतु नाही। मो छतु सब किए नेला? काली तो मिठू भाई मो घर को आस्तिले, से आउ सब नै जाइनी तो। एमिति भाबी टिकी चढ़े मिठू सुआर घर को जाए। मिठू भाई मो छतु बाड़ी रे गोटे हेले भी छतु नाही, मु एबे कोन बिकिबी? तू कौन भावुचु मु नेइछि ना कौन? तू मो घर चेक करि पारु, तू जो दीटा छतु देइथिलु सेतेकी ही मो रखिछि। जदि मु तोर सबु छतु आनी थांती ताहेले मो घरे रखि थांती ना, मोर तो ए गोटाए घर। हाँ मिठू भाई, तम घर तो छतु नाही, मु तमको भूल बुझिछि। से काळु आउ गोरी काम करिथिबे। तापरे टिकी चढ़े सीधा काळु घर को जाए। सेठी से जाई तांको कबाट बाड़ाए। किए कौन पाई कबाट बाड़ौच? मो टिकी चढ़े तम कबाटा खोल काळु भाई। काळु कबाट जमा खोलना, कबाट खोलिले टिकी आसीके देखिदा आम घर भितर छतु अछि बोली। ना ना कबाट खोला खोली नाही, एते जोरे वर्षा होउची, आमे बाहर को जाई परिबुनी। तमे माने मो छतु नै जना, तम कबाटा खोल, मु देखिबी मो छतु तम घरे अछि ना नाही। तो एठु भलरे भलरे जिबु ना, मु तो घरे तते बाळीबी, तो छतु काई आमे नबु।
ସେଇଠୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ କାଳୁ ଆଉ ଗୋରି ସହ ଝଗଡ଼ା କରି ନ ପାରି ତା ଘରକୁ ଯାଏ। ସେପଟରେ ବହୁ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ପକେଇବାକୁ ଲାଗେ। ଅଧିକ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେବାରୁ କାଳୁ ଆଉ ଗୋରି ଘରେ ପାଣି ପଶେ। ସେମାନେ ଟିକି ପାଖରୁ ଚୋରେଇ ଆଣିଥିବା କୁଟାରେ ପାଣି ପଶି ବହୁତ ଓଜନ ହେଇଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ ଓଜନ ସହି ନ ପାରି ସେମାନଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଆଉ ସେମାନେ ଚୋରି କରି ଆଣିଥିବା ଟିକିର ଛତୁ ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ି ଭାସେ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେସବୁ ଝରକା ପଟେ ଦେଖିନିଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଚୋର ଗୁଣ ମୋ ଛତୁ ନେଇଥିଲେ। ଭଲ ହେଲା, ଏମାନଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟାଏ ରୋଷେଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଥାଏ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ କରି ତାର ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ କରି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥାଏ। ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ବି କରିପାରୁଥାଏ। ଟିକି ଚଢ଼େଇର ପଡ଼ୋଶୀ ଥାଏ ଗୋରି କାଉ, ଯିଏକି ଟିକିକି ଜମା ଦେଖି ସହି ପାରୁନଥାଏ। ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଦେଖା ଦେଖି ସେ ଗୋଟାଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିବାକୁ ଭାବେ। କାଳୁ, ଟିକି କଣ ଗୋଟାଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଛି, ଆଉ ସେଥିରୁ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ପାଉଛି। ତମେ ବି ମତେ ଗୋଟେ ବଡ ଫୋନ ଆଣିକି ଦିଅ, ମୁଁ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିବି। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ କରିବି ଆଉ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବି। କରୁନୁ, ତତେ କ'ଣ କିଏ ମନା କରିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ତୋର ଆଉ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ଟିକି ଯାହା କଲା ଖାଲି ତା ପଛେ ପଛେ ପଡ଼ିଛୁ। ସେସବୁ କଥା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ଚୁପଚାପ ଗୋଟେ ବଡ ଦାମୀ ଫୋନ ଆଣି ମତେ ଦେଇଦେ। କୋଉଠୁ ଆଣିବି? କୋଉଠୁ ବଡ଼ ଫୋନ ଆଣିବି? କ'ଣ କାହା ଆଗରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିବି ନା ଚୋରି କରିବି? କେଜାଣି ଚୋରି କରିବୁ କି ବନ୍ଧା ପଡିବୁ ସେ କଥା ତୁ ଜାଣୁ ନା। ମୋର ଫୋନ ଦରକାର ମାନେ ଦରକାର। ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ବଡ଼ ଫୋନ ଆଣିଦେବାକୁ। ତୁ ତ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ବିକିକି ବଡ଼ ଫୋନ ଆଣୁନୁ। କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ବିକିବି? ଟିକି ଚଢ଼େଇର ସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି ତାକୁ ନୂଆ ଫୋନ ଆଣିକି ଦେଇଛି, ତମେ ବି ଜବରଦସ୍ତି ଆଣିକି ଦବ। ଯଦି ମତେ ଫୋନ ଆଣିକି ନ ଦବୁ, ମୁଁ ରାହାବାସ କରେଇ ଦେବିନି କି ଘରେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇ ଦେବିନି। ମୁଁ ତ ତା ପାଖରୁ ଧାର ଆଣିକି ଫୋନ ନେଇ ଆସିବି, ହେଲେ କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯେ ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା କମେଇ ଦେବୁ ବୋଲି? ଯଦି ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା ନ କମେଇ ପାରୁ, ତାହେଲେ ଫୋନ ପଇସା ସୁଝିବ କିଏ? କାଇଁ, ଟିକି କମଉଛି ମାନେ ମୁଁ ବି କମେଇବି। ତମେ ମତେ ଆଣିକି ଦିଅ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ବାଲା ଟିକୁକୁ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମତେ ଦେବେନି ନା? ହଉ ଯାଏ ଦେଖେ, ଚିଲ କତରୁ ଧାର ଆଣିକି ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫୋନ ଆଣିଦେବି। ସେଇଠୁ କାଳୁ କାଉ ଚିଲକୁ ଧାର ମାଗିବା ପାଇଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଏ। ଆଉ ଚିଲ ବି ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଏ। ତତେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ସମୟ ଦେଲି କାଳୁ, ତୁ ମତେ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋ ଟଙ୍କା ସୁଝିଦବୁ। ତାପରେ କାଳୁ କାଉ ଟଙ୍କା ଧରି ଘରକୁ ଆସେ। ଚିଲ ପାଖରୁ ମୁଁ 20,000 ଟଙ୍କା ବାକି କରି ଆଣିଛି। ତୋର କୋଉ ଫୋନ ଦରକାର? ଚାଲେ ଫୋନ ଦରକାରୁ ନେଇ ଆସିବା। ଏହାପରେ ଗୋରି କାଉ ଆଉ କାଳୁ କାଉ ମୋବାଇଲ ସପକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଦେଲ, ଭଲ ଦାମୀ ବାଲା। ଏଇଟା ନେଇଯ, ଏଇଟା 30,000 ଅଛି, ୟାର କ୍ୱାଲିଟି ବି ବହୁତ ଭଲ। ନା 30,000 କ'ଣ ହବ? 20,000 ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଇ 20,000 ଟଙ୍କିଆ ଫୋନ ଦିଅ। ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ, ଆମର କ'ଣ ଅଛି। ଏଇ ଫୋନଟା ନିଅନ୍ତୁ, 19,500 ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି। ନା, ମୁଁ ସେଇ 30,000 ଟଙ୍କିଆ ଫୋନଟା ନେବି। ଟିକି ବା 40,000 ଟଙ୍କିଆ ଫୋନ। ଖାଲି ଦିନ ରାତି ଟିକି ସେ ତାର ପରିଶ୍ରମ କଲେ 40,000 ଟଙ୍କିଆ ଫୋନ ଧରିଲା। ତୋର କ'ଣ ଯାଉଛି? ଏତେ ଦାମୀ ଫୋନ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋର ଏଇ 30,000 ଟଙ୍କିଆ ଫୋନଟା ଦରକାର। ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଛି, ଏଥିରେ ଭଲ ଭିଡିଓ ହବ। ଭାଇ କ'ଣ ଆଉ କରିବି, ମୋ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଇ ମୋ ସୁନା ମୁଦିଟାକୁ ବନ୍ଧା ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୋରି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ଦାମୀ ଫୋନ ଧରି ଘରକୁ ଆସେ। ଦେଖ ଗୋରି, ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କର, ବର୍ଷକ ଭିତରେ ମୋତେ ପଇସା ଆଣିଦବୁ। ମୁଁ ଚିଲକୁ ସୁଝିବି, ଆଉ ମୋ ମୁଦିଟାକୁ ବି ମୁକୁଳେଇବି। ହଁ ବେ, ଦେଇଦେବି। ଭାରି ଗୋଟେ ଫଟରେଇ ହଉଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା ପାଇଲେ ତ ମୁହଁକୁ ଛାଟିଦେବି, ଏମିତି ଧରିକି କଣେଇକି ଛାଟିଦେବି। ତାପରେ ଗୋରି କାଉ ସେହି ଦିନଠାରୁ ତାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଏ।
ହେଲେ ଗୋରିକାଉ ଯେତେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥାଏ ତାର ଭିଡ଼ିଓ କେହି ଦେଖୁନଥାନ୍ତି। ଗୋରିକାଉ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଭାରି ଅସନା ରଖିଥାଏ ଆଉ ସେ ଅସନା କୋତରା ମୋତରାକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣୁଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ, ମୁଁ ଆଜି ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ଭରତା ରୋଷେଇ କରିଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖାଉ କି ନ ଖାଉ ମୁଁ ଆଗ ଖାଇଦିଏ। ଆପଣ ଆଗ ଖାଆନ୍ତି ନା ପଛେ ଖାଆନ୍ତି? ଗୋରି ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଫାଲତୁ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବାକୁ ଲାଗେ। ତେଣୁକରି ଗୋରିର ଭିଡ଼ିଓକୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରୁନଥାନ୍ତି କି ତାର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବି ବଢ଼ୁନଥାନ୍ତି। ସେପଟରେ ଗୋରି ସାହି ସାହି ବୁଲି ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥାଏ। ମିଠୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିସାରିକି ମୋତେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ପଠା। ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବୁ ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଫୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବୁ। ଏମିତି କହି ସେ ପୁଣି ପାରା ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ। ହଁ ମ, ଯା ଏଠୁ। ତୋ ଭିଡ଼ିଓ କିଏ ଦେଖିବ? ଯୋଉ ତ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରିଲେ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ପଛରେ ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିହବନି ବୋଲି। ଯା ମ, ଚାଲି ଆଇଲା ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ଯାହା ତ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଦେଖିଲା ବେଳେ ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ସେଇଠୁ ମିଠୁ ଶୁଆ ଗୋରିକାଉର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଏ। ଏମିତିରେ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ବିତିଯାଏ। ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମନିଟାଇଜ ହେଇପାରିଲାନି। ମୋ ପାଖକୁ କେବେ ପଇସା ଆସିବ? ଟିକିକି ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବାଲା ପୁଳା ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି, ମତେ କଣ ପାଇଁ ଦଉନାହାନ୍ତି? ସେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବାଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଛାଞ୍ଚୁଳି ପହଁରାରେ ବାଡ଼େଇବି। ତାପରେ ଚିଲ ବି ଗୋଟାଏ ଦିନ ତାର ଟଙ୍କା ମାଗିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ। କାଳୁ, ତତେ ପରା ମୁଁ କହିଥିଲି ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋ ଟଙ୍କା ସୁଝିବାକୁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଚିଲ ଭାଇ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ କହିଲା ଟଙ୍କା ଧାର ଆଣି ମୋତେ ଫୋନ ଦିଅ, ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା ପାଇଲେ ସୁଝିଦେବି। ହେଲେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ରୋଜଗାର କରିପାରିଲାନି। ସେ କଥା କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିବି ନା କ'ଣ? ବାହାର କର ମୋ ଟଙ୍କା ତୁ ବାହାର କରୁ ଆଗେ। ଚିଲ ଭାଇ, ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ସମୟ ଦିଅ। ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ହବନି। ଯଦି ନ ହବ ତ ଘରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେବୁଲ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଅଛି ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି, ପଛରେ ବାକି ପଇସା ମୋତେ ଦେଇଦବୁ। ସେଇଠୁ ଚିଲ ସେମାନଙ୍କ ଘରର ଟେବୁଲ ଫ୍ୟାନ୍ଟାକୁ ନେଇ ଚାଲିଯାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଗରମରେ ରାତି ସାରା କେମିତି ଶୋଇବି? ତୋ ପାଇଁ ମୋତେ ମଶା ଫୋଡ଼ି ପକେଇବେ। ମରୁନୁ, ତତେ ଟିକେ ମରଣ ହଉନି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତାର ପାରିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ କଲା, ତୁ ତ ପାରୁନୁ। ତା ପଛେ କାଇଁ ଗୋଡ଼େଇଛୁ? ମୋର ଏତେ ପଇସା ଏବେ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଚୁପଚାପ ସେ ଫୋନ୍ ଦେ, ମୁଁ ସେ ଫୋନ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ମୋ ମୁଦିଟାକୁ ମୁକୁଳେଇ ଆଣିବି। ନା, ମୋ ଫୋନ ମୁଁ ଦେବିନି, ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ କରିବି। ଦେ ସେ ଫୋନ୍ ଦେ। ତୋ ଦ୍ୱାରା ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ହବାନି। ଚୁପଚାପ ଚାଲ ଯା, ରୋଷେଇ କରିବୁ, ମୋତେ ଭୋକ ହେଲାଣି। ନା ମ, ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯାଉ, ଲୋକମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେନି। ତମେ କାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ? ହଁ, ଆହୁରି କରିବେ ନା, ଅନେଇଥା। ତୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଖାଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ତୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଖାଲି ଦେଖିଯିବେ। ତୋ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉଟା ହବ ସେଇଟା କର। ଖାଲି ଏକୁ ତାକୁ ହିଂସା କଲେ କ'ଣ ଲାଭ? ମୋତେ ତ ବର୍ବାଦ କରିସାରିଲୁଣି। ଆହୁରି ନିଶା ଲାଗିଛି ତତେ ୟୁଟ୍ୟୁବର। ସେଇଠୁ କାଳୁ ଗୋରି ହାତରୁ ଫୋନ୍ଟାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଏ ଆଉ କାଳୁ ତାର ମୁଦିଟିକୁ ମୁକୁଳେଇ ଆଣେ। ସେହି ଦିନରୁ ଗୋରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରେ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହିଂସା କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୋରି ନିଜର ସିଲେଇ ଜାଣିଥିବା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ୟୁଜ୍ କରେ ଆଉ ଗୋରି ସିଲେଇ କରି ଏଥର ଜଙ୍ଗଲରେ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରେ। ରଜ ଆଉ କେତେ ଦିନ ବାକି ଥାଏ। ସେପଟରୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ମାର ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସେ। ଝିଅ, ରଜ ତ ଆଉ 2-3 ଦିନ ରହିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପହିଲି ରଜ ଦିନ ତ ଘରକୁ ଯିବି। ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ ନେବି କହିଲୁ? ପୋଡ଼ପିଠା। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମା, ମତେ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତୁ ମୋ ପାଇଁ ପୋଡ଼ପିଠା ଆଣି ଆସିବୁ। ଠିକ ଅଛି, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ପୋଡ଼ପିଠା ଧରିକି ଯିବି, ହେଲା? ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ମା ଫୋନ୍ ରଖିଦିଏ। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତାର ଝିଅକୁ ତା ଆଈ ଆସିବାର ଖବର ଦେଇଦିଏ। ପରି,
तो आई आसबे प्रथम रज दिन तो पाई पोड़ पिठा आनिबे। सतरे मामा आई आसबे, ये आई आसबे, आई आसबे। एमिति भाबरे परी ता आई आसीबार खबर शुणी बहुत खुशी हो जाए। एमिति किछि दिन बीती जाई पहिली रज हो जाए। आउ सेपटरे भोरू भोरू उठी टिक्की चढ़ेईर माँ पोड़ पिठा तैयारी करिबा आरंभ करि दिए। पिठाटा चुली रे बसी खाऊ, मु जाए बाड़ी रु किछि आंब पणस तोड़ी आने। एमिति भाबी टिक्की चढ़ेईर माँ बाड़ीरु जाई किछि आंब आउ पणस तोली आनती। आउ सबको गोटाए ब्याग रे भर्ती करि दियंती। मो झियो पाई मु दीटा पोड़ पिठा नेबी, गोटे से साही रे बांटिबो आउ गोटाए से खाइबो। बाटरे गला बे गुड़िया दुकान रु गोटाए पैकेट मिठा नै जिबी। एमिति भाबी टिक्की चढ़ेईर माँ सबु जिनिस धरी ता झियो घर को बाहरे। आउ बाटरे पारा दुकानरू मिठा किणे। देलु पारा भलो करी रसगोला पैकेट दे। एई नियो माउसी 200 टंका। सेठू मिठा आंब पणस आउ पोड़ पिठा धरी बुढ़ी तार झियो घर को जाए। सेपटरे परी ता आईर बाट चाही बसी थाए। मामा मामा कोन पाई आई ए पर्यंत आसु नाहंती? आई आसुथिबो, से बे बाटरे हेथिबो। ना ना तमे चलो, आमे दुआर मुहरे जगी बसिबा। आई जेते बेले आसीबे आमे तांको घर को आनिबा। ठीक अछि, चाले दुआर मुहरे बसिबा। टिक्की चढ़ेईर माँ आसी सेतिकी बेलिया पहुंची जाए। कौन दुआर मुहरे बसिच माँ झियो? हाँ माँ, परी जिद्दी कला तो कहला आई कौन पाई आसु नाहंती, सेथि लागी दुआर मुहरे बसिथिलु। तू आसिलु घर भीतर को आसे, बहुत जोर गरम लागुची। तापरे ता आई जहा जहा सब आनी थाए परी की देखाए। तापरे परी पोड़ पिठा खाए। आई पोड़ पिठा बहुत टेस्टी हेची। आई तमे पोड़ पिठा केमिति कला? कौन कौन सब पोड़ पिठा रे मिसेइच? बिरी, चाउल, गुड़, नड़िया, बादाम सब पकेची। टिकी जा तो साई रे खंडे खंडे समस्त को पोड़ पिठा दे दबो। हाँ माँ, मु जाउछि मिठू हेरिका को खंडे खंडे पोड़ पिठा दे देबी। तू परी सह कथा हेउथा। एहा परे परी ता आई पाखरु गप शुणिबाको लागे। आउ टिक्की चढ़ेई साई रे समस्तଙ୍କ घरे जाई पोड़ पिठा दिए। स्वीटी ले मो माँ पोड़ पिठा आनिथिला। जहा हो तो माँ आसी सारलानी, हेले हमर ए पर्यंत केही आसी नांती। हमर जिए जहा आनिथिबे आसीले तते भी नै कि मो देबी। हो स्वीटी मो जाउछि, आउ समस्तଙ୍କ घरे भी पिठा बांटिबारे अछि। तापरे टिक्की चढ़ेई पारा घर को जाए। लुसी ने मो माँ पोड़ पिठा आनिथिला। हाँ टिकी, तो माँ जो पोड़ पिठा आनती ना मते भारी भलो लागे। तो माँ को हाथ रे जादू अछि, पोड़ पिठार स्वाद भारी बढ़िया। आउ सब कौन कौन आनथिले किलो ना खाली पोड़ पिठा आनिथिले? जहा सब आनिथिले तते देइछि पा। आम बाड़ीर आंब पणस आउ दुटा मिठा आनिथिला। ने टिकी, मो भाई काली आसीथिला तो से छेना पोड़ आनिथिला। तू भी खंडे पोड़ नै जा। तापरे टिक्की गोरी घर को पोड़ पिठा देबाकू जाए। कालू भाई गोरी कौन नाही कि घरे कुआड़े जाइछि कि? कुआड़े आउ जीव, छोट छुआंक भलिया चल जाइछि दोली खेलिबाकू। हो लियो, मो माँ पोड़ पिठा आनिथिला, तमे खाइबो आउ गोरी की भी दबो। तापरे टिक्की चढ़ेई सेठारु चली आसे। कौन पाई मु से गोरी पाई फाळे पिठा रखिबी? से तो रजरे मो पाई किछि करूनी, मु एका खाइबी। ए पिठा जाक सबु मु एका खाइबी। एमिति कही कालुकाऊ पोड़ पिठाटी को एकुटिया खाई दिए। गोरी किछि समय छाड़ी घर को फेरे। भारी भूक, दोई खेई खेई मुंड बुलेइलाणी। टिक्की चढ़ी ता समस्त घरे पोड़ पिठा देछि, आम घरे भी तो देथिबो। आनो मु से पोड़ पिठाटा को खाइबी। मु खाई देछि।
टिक्की चढ़े जो पिठा देला मते जोरे भोक होला मु एकुटिया खाईदेली। कौन पाई एकुटिया खाईदेलो? जेमिति एकुटिया खाइछ चली जा मते आनिकी दबो। मु मागिबाकू जाई परिबिनी, मते कोन खराब लागिबनी ना कोन? खराब लागिले लागू, खाइला बेलकू मो भागडा को खराब लागु नथिला कि? चली जा कोन है कोन गोटे बहाना करके मो माई पिठा आनिबो। सेठू कालू काऊ टिक्की चढ़े घर को जाए। टिक्की तू जो पोड़ पिठा देइथिलु गोरी आउ मु खाईदेलु, एबे गोरीर माँ आसीची। से हमको पोड़ पिठा खाउथिबार देखिला तो से जिद्दी करुची मते भी पोड़ पिठा दियो। तापरे टिक्की चढ़ी आउ खंडे पोड़ पिठा कालू काऊ को दे दिए। ने ने खाई जा, तो माँ ना कही कि यही पोड़ पिठाटा आनीची। कौन हैला? मो माँ ना कहि के आइलो? मो माँ पा कहउतला आज आसीबो बोली। हो बे तू जल्दी जल्दी खा, नहले तो माँ तो तोरी भलिया राहा बाली खाली मागिकी खाइबो। गोरी जल्दी जल्दी रे पोड़ पिठा खाऊ थाए। ठीक सही समय रे गोरीर माँ आसी पहुँची जाए। आलो गोरी, तू पोड़ पिठाटा को एकुटिया खाई जाउछु, तू एमिति नालो तो माँ को रज परा दिन रे गोटे पोड़ पिठा दबुनी। माँ मु पा खाई देली, तू आगरु आसिलोनी। मु से सब कथा किछि जानिनी, तू तो जानिछु मते पोड़ पिठा भारी भल लागे, तू मते पोड़ पिठा दे गोरी। मु जाई परिबिनी माँ, कालुपा पिठा खंडे मागी के आनिचंती तो ना कहिकी मते भारी लाज लागिबो। मोर माँ झियो एबे मोर, मु आउ टिक्की घर को पिठा मागिबाकू जाई परिबिनी। सामाने तू तो माँ ना कहिकी पिठा खाइबू, हेले तो माँ को खंडे रजरे पिठा दबुनी। आउ रज पाग को सही टाइम रे वर्षा भी हुए। गोरी वर्षा पकेलाणी पोड़ पिठा खाइबाकू आहुरी बेसी मन होउची, एइटा ठीक रज पाग। तू चालुनु मु तो सहित जीबी, टिकी घर खंडे पिठा मागी के आनिबा। खाली हातरे तो जाई हबनी, मु जो खास्ता गजा आनिची सेथिरे चारिटा धरि के चाले। हो तू चाले माँ, सांग होई कि जिबा। सेठू छता धरी गोरिकाऊ आउ तार माँ टिक्की घर को जाती। टिक्कीलो प्रकृतरे कालू सबु पिठा एकुटिया खाई जाइथिला, आउ मो माँ ना कहिकी मिछरे पिठा नेइथिला। कालू जो पिठाटा नेला सेटा मु खाइली, एबे मो माँ सत्त सतिका आसीची। हो झियो तो पाई मु खास्ता गजा आनिची, ने खा। तो माँ जो पोड़ पिठा करिची मते खंडे दे, मते पोड़ पिठा भारी भल लागे। मो जोई मिछुआ को झियो मिछेई कोन आउ कहिबिलो टिक्की। तापरे टिक्की परी आउ तार माँ एक कथा शुणी बहुत जोरे हसीबाकू लागंती। टिक्की मु तो दीटा पिठा आनिथिल ना, आउ जो गोटाई पिठा बळिची सेथिरु फाळे देई दे। तापरे टिक्की चढ़े खंडे पिठा गोरिकाऊर माँ को दिए। आउ गोरिकाऊर माँ भी सेठी पिठा खाए। एमिति प्रथम रजरे पोड़ पिठा खाई जंगलर सबु चढ़ई माने खुशी रे रज पालंती।